Nagbubukas na kami. Okay. Wow! Ang ganda naman yan, Ram. Express! Wow! Express? Wow! Wow! Ah, lagi ah. Bicol Express eh, oh. Ako, kurang eh. Meron, brand naman. Bilog Express. Oh. Maligpit sa akin, di ba? Maligpit sa akin. Ha? Brand naman. Oh. Ano, dati, ipagtawag ko yun. Yan! Yan. Oh, ikaw ba yan? Picturean. Yan na naman yan. Pictures yan. Yan naman. Picture. Sige. Ganda. Picture. Sige, palabas mo. Wow! Bago! Pantalon! Ah, may pagsimba na kasi siya. May pagsimba. Yes. Okay. Uy. Dito labot. Walang labot yan. Uy, wala rin. Uy, wala pa rin. Ilan? Lan! Lan! Okay, ulan picture. Ayun, dulo may putas no. Ay, may putas na. Upo dito, upo yung picture. Ikaw na. Upo yung picture yung Ano sige. Sige, Marty, listen mo. Ram, kunin mo na regalo mo. Wow, damit! Oh, Alam, may libre po. may libre pa. Uy! Oh, Philippines, may aklat, babasa siya. Bago. Tingnan mo. Uy! Ayaw na. Uy, ilaw yan. Nag-ilaw yan. Hindi mo nakita. Ilaw yan, Lan. Uy, ilaw. Umiilaw, oh. Spider-Man. Ilaw, oh. Umiilaw. Okay, oh. Kita kita. Marami yan, Lan, oh. Kita kita. Fairy tale. Uy, ano mo, libro mo, basahin mo yan. Kaya pala matigas eh. Ayaw, tiras. Aklat mo. Huwag mo buksan. Huwag mo na buksan. Huwag ka dito magpakalat. Sige, hayaan mo lang. Ayan mo na. Pupulutin na lang mamaya. Oh, please, ipag-tiris lang.